ঝাড়খণ্ডে কর্মরত এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় তৈরি হয় চরম উত্তেজনা। শুক্রবার 16 জানুয়ারি বেলডাঙ্গা এলাকায় জাতীয় সড়ক 12 ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে জেলা প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং জেলা শাসকের আশ্বাসে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন শেখ বেলডাঙ্গা থানার মহেশপুর তাতলাপাড়ার বাসিন্দা। জীবিকার তাগিদে তিনি ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়েছিলেন। রবিবার 18 জানুয়ারি সকালে নিহত মোহাম্মদ আলাউদ্দিন শেখের বাড়িতে যান বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। তার সঙ্গে ছিলেন বেলডাঙ্গার বিধায়ক হাসানুজ্জামান এবং দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন সাংসদ। যদিও আপনাকে নিজের সংসদীয় এলাকায় দেখা যায় না, এতদিন পরে কেন এলেন, এই প্রশ্নগুলো শুনে কিছুটা হলেও মেজাজ হারিয়েছেন তিনি। ইউসুফ পাঠান জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টা তিনি আগেও প্রশাসনের নজরে এনেছিলেন। তিনি পরিবারের শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেবার কথাও ঘোষণা করেছেন। কি বলেছেন তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান, শুনবো। पेनफुल है और ये बार बार हाथ डूबे आया है। मोबाइल डूबे ये आगे से ना हो, इसके लिए अभिषेक बनर्जी ने भी बात किया है और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बेलडंगा, बैरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो वो ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं स्टेट के, और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये हमारे देश के नागरिक है, इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। बार बार जो एक ही तो आक्रमण तो हुआ बेलडंगा में एक महीने में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैंने यही कहा कि ये बहुत पेनफुल होता है जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है और ऐसे लोग जो कम्युनिटी को हार्म करते हैं वो पेनफुल होता है देख के। और हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है सिर्फ उस स्टेट में जाके काम नहीं करते, उस स्टेट के डेवलपमेंट में भी काम करते। तो ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। इतना देरी से क्यों आ रहे हैं आप? मैं यहीं पे था, मेरे ख्याल से आप लेट पहुंचे हैं। मैं हमेशा से यहाँ पे हूँ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एमएलएज है, वो हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं और हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं और सब एक साथ मिलके काम करते हैं। और कितना लाश गिरेगा बेलडंगा में, उसके बाद ये शांत होगा? अभी सिचुएशन क्या है? ऋषभ जी, अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। अपने चुनाव में बार बार ऐसे होता है, अब क्यों नहीं आते हैं अपने चुनाव में? मेरा चुनाव में आपका विधानसभा संसद एरिया में अपना लोकसभा में क्यों नहीं आता है? मेरे ख्याल से आप लोगों को मिसगाइड किया गया है और यहाँ पे जो लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत दुख का बात है कि वो मिसगाइड करते हैं लोगों को और अपने फ़ायदे के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के बीच में एक मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए। मैं यहीं पे हूँ और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ। आप मीडिया में होने के बाद भी अगर आप फॉलो नहीं करते तो ये मेरा कसूर नहीं है। পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই ঘটনায় এখন নজর প্রশাসনের তদন্ত ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দিকে। এলাকার শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ এবং প্রশাসন সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে। কি বলছেন তৃণমূল বিধায়ক হাসানুজ্জামান, শুনবো। তাদের পাশে সময়বদ্ধ ধারণা আছে এবং উনি বলেছেন যে আমি সবসময় আপনাদের ফ্যামিলির পাশে আছি এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা ব্যানার্জি তাদেরকে একটা আবার আর্থিক সহযোগিতা করলেন এখানে। হ্যাঁ, আমি এখানে লোকাল বিধায়ক হিসাবে আমরাও পাশে আছি। হ্যাঁ, এটা খুব দুঃখের বিষয় যেটা হচ্ছে আজকে মানুষের রাগ কেন আছে। প্রত্যেক দিন এই মুর্শিদাবাদের মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় যারা পরিযায়ী শ্রমিক আছে সেখানে হ্যাকেল করা হচ্ছে প্রত্যেক দিন। সেই রাগটা কিন্তু এসে আজকে বেলডাঙ্গায় আছড়ে পড়ছে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরেই বলুন, ট্রেনের উপরে। এখন সবাই তো রক্তের মাংসের মানুষ এবং তারা সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে শুধু পেটের জন্য এবং সেখানে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, এখানে যে বিরোধী দলনেতা আছে
বাংলাদেশে যখন একটা হিন্দু ভাইকে মারা হয় সেটাও দুঃখের ব্যাপার, তার জন্য প্রতিবাদ হয়। কিন্তু খুব দুঃখের ব্যাপার যে বাংলায় একজন সংখ্যালঘু মানুষকে মেরে দেওয়া হলে তার কোনো প্রতিবাদ হয় না। এটাই আমাদের কাছে সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, যে আমরা যে ধর্মেই হোক পরিশেষে আমরা তো মানুষ তো, আর আমরা সবাই ভারতবর্ষের বাসিন্দা। আজকে আমাদের অধিকার আছে, ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় যে আমাদেরকে কাজ করার অধিকার আছে, সেই জায়গাটা থেকে আজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তার ব্যাপারে কিন্তু এই বিজেপি সরকার একটা কথা বলছে না, কিন্তু বাংলাদেশে কিছু হলে কিন্তু একবারে সব উঠে পড়ে লেগে পড়ছে। আজকে এলো, দেখা করলো, কি প্রতিশ্রুতি বা না, চাকরির কথা তো আগেই দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেটা আগেই বলেছি। এবং কোনো আর্থিক সাহায্য করলো আজকে? আর্থিক একটা সাহায্য করা হয়েছে, এবং আগামী দিন তার মেয়ের জন্য বলা হয়েছে পড়াশোনার ব্যাপারে। সেটা আমি দায়িত্ব নিয়েছি যে তার যতদিন পড়াশোনা হবে, আমি এমএলএ থাকি বা না থাকি, তার ফ্যামিলির প্রতি পাশে থাকবো এবং যতদিন পড়াশোনা করবে। এবং আমি নিজেও বলেছি যে আমি ওই বাচ্চা মেয়েটার নামে আমি ফিক্সড 1 লক্ষ টাকা আমি নিজে করে দেবো, তার কারণ সেই বাচ্চা মেয়েটারও ভবিষ্যৎ আছে। 3 বছর প্লাস হবে, তো তারও ভবিষ্যৎ আছে। আমি যে যা সহযোগিতা করেছে, আমি বিধায়ক হিসাবে ওই বাচ্চাটা নিয়ে ফিক্স করে দেবো, কেন ওই টাকাটা কেউ ওঠাতে না পারে 18 বছর অবধি। তারপরে সে 1 লক্ষ টাকা তার কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। আজকে যে কি কি কত টাকা দিলেন আজকে? তো সেটা বলা যাবে না, সেটা দিয়েছি আমরা ফ্যামিলি। সেটা কি ব্যক্তিগতভাবে দিলেন না? ওটা উনি জানেন, ইউসুফ পাঠান সাহেব এসে দিয়েছেন, তাহলে উনি দিয়েছেন। আমার মনে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন, যেহেতু সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সহযোগিতাটা করেছেন। প্রসঙ্গত বলি, বৃহস্পতিবার 15 জানুয়ারি বিহারের একটা ঘর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি এটা পরিকল্পিতভাবে জানে শেষ করে দেবার ঘটনা। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কি বলছেন ইউসুফ পাঠান, এলাকার সাংসদ? আসুন শোনাই। पेनफुल है और ये बार बार হাতটা ঢুকে যাচ্ছে, মোবাইলটা ঢুকে যাচ্ছে, মোবাইলটা একটু টানো ভাই, ये आगे মোবাইলটা से ना টানো, हो, একটু টানো। इसके लिए अभिषेक बैनर्जी ने भी बात किया है। और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बेलडंगा, बैरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है, उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो वो ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं स्टेट के, और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये हमारे देश के नागरिक है, इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। बार बार जो एक ही तो आक्रमण तो हुआ। बेलडंगा में एक महीने में बहुत सारा ऐसा। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।